इतने खतरनाक किस्म के एडवेंचर है कि इसमें बंदे की जान जाती है। तो ये बार बार लोग क्यों करते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि उनको सुरूर मिलता है। किस चीज़ का? हजूरी की हालत में आ जाते हैं। इधर बैठा मैं सोचो मैं जा सकता हूँ, कभी माजी में चला गया, कभी मुस्तकबिल में चला गया, लेकिन जब मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है थोड़ा सा पाँव फिसला तो नीचे, तो मेरा दिमाग जाएगा कहीं सोचो में? कभी नहीं जाएगा। जब तक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना है, नीचे आ जाना है, दिमाग एक लम्हे के लिए भी सोचो में नहीं जाएगा, मुकम्मल हालत हजूरी में रहेगा। उस हालत हजूरी में रहने से इतना सुरूर मिलता है कि वो बंदे बार बार ये काम करते हैं। तो ये कैफियत ऐसी है कि आपको वो सुरूर लेने के लिए पहाड़ पे चढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने बेड के ऊपर बैठकर ये सुरूर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अंसर अली। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अपनी पहचान के लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए भेजा। अल्लाह की पहचान हमारा बुनियादी मकसद है। हम इस बुनियादी मकसद से फिर गए हैं, इसको भूल गए हैं, जिसके नतीजे में हमारे ऊपर परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें मुसल्लत हो गए। और जब तक हम अल्लाह की पहचान की तरफ नहीं जाएंगे, तो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, तब तक ये परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो इस सिलसिले के अंदर आज मैं बात करूँगा दिमाग के हवाले से कि इंसान का जो दिमाग है वो काम कैसे करता है। उसके बारे में तो हमने बात की अल्लाह ताला की पहचान के हवाले से कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे नफ्सों के अंदर हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? तो ये ज़ाहरी नज़र की बात नहीं हो रही, ये बातनी नज़र की बात हो रही है कि बातनी आँख खोल कर देखो तो मैं आपको नज़र आऊँगा। इसलिए अल्लाह के वली कहते हैं ना, जिस तरफ देखते हैं उस तरफ अल्लाह का चेहरा नज़र आता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि जिस तरफ भी रुख करो वजहुल्लाह है, अल्लाह का चेहरा है, वो चेहरा देखा जाता है बातनी आँख से। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा नज़दीक। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वाह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, कि तुम जहाँ कहीं होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। भाई अल्लाह हमारे साथ है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? इसका यही मतलब है कि हमारी ज़ाहरी आँख से हम देखते हैं, दुनिया को परसीव करते हैं इसी आँख के ज़रिए। हमारी बातनी आँख तो बिल्कुल बंद है, तो फिर नज़र क्या है हमें? हकीकत फिर नज़र क्या है? हम तो धोखे की ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाया दुनिया की ज़िंदगी धोखे का समान है। तो ये धोखे के साथ हम मशगूल हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं जानवरों की तरह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो दुनिया में अंधा रहा वो क़यामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा। यानी कि हम अल्लाह की को दुनिया में नहीं देख पा रहे, अल्लाह की नूर को, अपनी हकीकत को, अल्लाह की ज़ात हक़ का मुशाहदा हम दुनिया में नहीं कर पा रहे। हमारी बातनी आँख बंद है, हम बातनी तौर पर बिल्कुल अंधे हैं। तो फिर इस हवाले से अल्लाह बात फरमा रहा है कि जो दुनिया में अंधा रहा क़यामत के दिन भी अंधा होगा, कि अल्लाह के दीदार से महरूम रहेगा। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ा जो धोखा है वो इंसान का दिमाग इंसान को देता है। इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, एक है रूहानी बदन और एक जिस्मानी बदन। जो हमें नज़र आ रहा है ये झूठ है और जो हकीकत है वो है हमारी रूह। उसी को पहचानना है और उसको पहचानने के हवाले से जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इंसानी दिमाग है कि इंसान के दिमाग के अंदर सोचें चल रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कौन कौन सी सोचें सोचता रहता है। कभी ये माजी में चला जाता है, कभी मुस्तकबिल में चला जाता है, हर वक्त मसरूफ़ रहता है, हज़ारों सोचें एक दिन में सोचता है और सारी ज़्यादा अक्सरियत फजूल होती है जो इंसान की कुव्वत हयात को खाती हैं। यही एनर्जी अगर वो बचा ले अपने दिमाग से तो वो उसकी रूह को मिलेगी और रूह ज़्यादा पावरफुल होगी, ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी और फिर उसकी आँख खुल जाएगी, तो फिर उससे फिर हम हक़ का मुशाहिदा कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो रुकावट है इस रास्ते में वो हमारा दिमाग है। हमने अपने दिमाग को अपना आप समझ लिया है और इसी से हम दुनिया को देखते हैं, इसी की ऐनक से हम अपने फ़ैसले करते हैं, जजमेंट्स देते हैं, हकीकत से बिल्कुल बेखबर। जब इंसान अपने दिमाग को अपना आप समझ लेता है, हालांकि हकीकत में तो वो शऊर कुल का हिस्सा है, अल्लाह के नूर का हिस्सा है, जो रूह है अल्लाह के नूर का हिस्सा है और वो शऊर कुल है। उससे कट कर हम अपने आप को एक अलग वजूद तस्वर करते हैं। इससे ये होता है कि हमारे ऊपर एक पर्दा तारी हो जाता है जो हमारे अंदरूनी खुदी और हमारे दरमियान है, जो लोगों के और हमारे दरमियान है और जो अल्लाह के और हमारे दरमियान पर्दा हायल हो गया है। ये है दिमागी शोर का पर्दा, दिमागी सोचों का पर्दा। जैसे एक झील होती है, झील के ऊपर मौजें अगर तलातम में हों, मौजें बिखरी हुई हों, बहुत ज़्यादा मौजें पैदा हो रही हों, तो फिर उसके अंदर से हम मुशाहिदा नहीं कर सकते।
अब मसलन चांदनी रात हो तो ऐसी झील के अंदर से फिर चांद को देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते। जब तक उसकी लहरें पुरस्कून नहीं होंगी हम चांद का मुशाहिदा नहीं कर सकते। यही मिसाल हमारी है कि जब तक हमारे सर के ऊपर जो दिमागी शोर है ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम अल्लाह का मुशाहिदा नहीं कर सकते। जब ये शोर बिल्कुल साकत हो जाएगा तो फिर हमें इसी वजूद के अंदर अल्लाह नज़र आएगा। जिस तरफ देखेंगे अल्लाह नज़र आएगा। कुरान की जो आयत है फिर उसकी तशरीहें नज़र आएंगी हम हर तरफ। औलिया कराम ने जो कलाम लिखे हैं ना वो ऐसे नहीं लिखे, जिस वल वेखा उस वल ओहो हर दी संगत करदा दिल पर की करदा। कहते हैं कि जिधर मैं देखता हूँ मुझे अल्लाह ही नज़र आता है। हर बंदे के साथ संगत उसकी नज़र आ रही है मुझे। रूहानी आँख जब खुलती है तो फिर नज़र आता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमागी शोर को पुरस्कून करें। ये दिमागी शोर है क्या? भाई देखें, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको जाके कहता है कि मुझे दिमाग के अंदर आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो डॉक्टर क्या करेगा? समझदार हुआ उसको किसी मारे नफ्सियात के पास भेजेगा। मारे नफ्सियात फिर उसका माना करेगा, उसको बताएगा कि ये तुम्हारे ये मसाइल है, तुम्हारा दिमागी शोर है जिसकी वजह से आपको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। हकीकतन हम सब लोगों को ऐसा ही होता है। दिमाग के अंदर मुसलसल ख्यालात चल रहे होते हैं, लोगों के बारे में तबसरे चल रहे होते हैं, लोगों के बारे में अरा चल रही होती है, अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, माजी के बारे में, खुशी गमी के जो ख्यालात हैं वो मुसलसल आ रहे होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक पागल शख्स जिसको कभी देखा, आपने किसी पागल शख्स को देखा होगा रास्ते में घूमते हुए, अक्सर वो बातें करता रहता है खुद के साथ या किसी ख्याली मखलूक के साथ, उसका मुकालमा सदा जारी रहता है, जिसको लोग पागल कहते हैं। बुलंद आवाज़ के साथ वो किसी से बातें करता रहता है या खुद से बातें करता रहता है। तो जो हम नाम नहाद अक्लमंद लोग हैं उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो बुलंद आवाज़ के साथ अपने दिमागी शोर का इजहार करता है और हम लोग बुलंद आवाज़ से अपने दिमागी शोर का इजहार नहीं करते। फ़र्क सिर्फ इतना है, उसको हम पागल कह देते हैं, हालांकि वही सारा प्रोसेस हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है, सिर्फ उसको हम बुलंद आवाज़ से बयान नहीं करते। तो ये है असल में दिमागी शोर। दिमाग अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा आला दिया हमें, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ा शानदार आला है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये बड़ा भयानक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद ये है कि हम लोग दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, दिमाग हमें इस्तेमाल कर रहा है, हमें चला रहा है। हम अपनी पहचान इस दिमाग से करते हैं, अपने आप को अपना दिमाग समझ लिया है। दिमाग के अंदर जो दिमागी शोर बरपा है, जो सोचें चल रही हैं, हम क्या इसको रोकने के काबिल हैं? क्या आपके पास कोई ऑन ऑफ बटन है कि जब चाहे इस दिमाग को बंद कर दें, ये नो माइंड की हालत में चला जाए? क्या आप इसको रोकने के ऊपर कुदरत रखते हैं कि इसकी सोचें ख़त्म हो जाए, झील की तरह पुरसकून हो जाए, ताकि इसके अंदर से चांद का मुशाहिदा किया जा सके? ऐसा कर सकते हैं? कोई बंदा इसको रोक नहीं सकता। ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। जिस तरह कुत्ते को हड्डी छिपाने का शौक़ है, ये इसको सोचने का शौक़ है। यही वजह है कि ये इजादें करता है, ये एटम बम बनाता है, बहुत कुछ ये दिमाग कर लेता है। इसकी यही वजह है कि बस इसके दांत किसी ना किसी सोच में गड़े रहे। इसको रोकने की कुदरत हमारे पास नहीं है। यही वजह है कि ये हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमारे ऊपर भूत का, जिन का कब्जा हो गया। जिस तरह बंदे को जिन नहीं चमड़ जाता, ये हमारे ऊपर इस दिमाग का, इस जिस्म के ऊपर कब्जा हो गया। इस कब्ज़े को हमने छुड़ाना है और छुड़ा कर अपने शऊर का मुकाम दिमाग से उठा के रूह में मुंतकिल करना है। यही दिमागी शोर हमारा बदतरीन दुश्मन है, हमें अल्लाह से दूर किए हुए है। और कितनी ही हैरत की बात है कि हम इस अपने बदतरीन दुश्मन को अपने सर में उठाए घूम रहे हैं, और दुश्मन बड़ा करीब है, इसलिए बार बार ये हमले जारी रखता है और हम इसको महसूस भी नहीं करते। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी परेशानियों में गिरी है, दुखों मुसीबतों में गिरी हुई, और इसी हालत में ज़िंदगी गुजार कर चले जाए। लेकिन खुशी की एक बात यह है, इत्मीनान की बात यह है कि हम इस दिमागी शोर को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो इंसान को इस बात की आगाही हासिल करनी होगी कि मेरे ऊपर दिमाग का कब्ज़ा हो गया। जब बंदा ये बात जान लेता है तो फिर उसके लिए मंजिल और आसान हो जाती है। ये जानना बहुत बड़ा ताकतवर अमल है कि आपके ऊपर किसी का कब्ज़ा हो गया। आप अपने अंदर फोकस करें, अपने दिमाग पे फोकस करें कि आपके अंदर क्या ख्यालात चल रहे हैं, आप इसके निगरान बन जाए। आप दिमाग नहीं, दिमागों में उठती हुई जो सोचें हैं उसको जो देख रहा है वो है असल आप। आपने उस मुकाम पे चले जाना है।
आंखें बंद करके खामोशी के साथ देखना है कि दिमाग के अंदर सोचें क्या चल रहे हैं। कोई कमेंट नहीं करना, बस इसको देखते जाना कि ये किसके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है। सिर्फ अपने ख्यालात, अपनी सोचों की निगरानी शुरू कर देनी है आप। निगरानी इतना बड़ा अमल है कि आपकी निगरानी से फिर सोचें पसपा होना शुरू हो जाएंगी, सोचें कम होना शुरू हो जाएंगी। जितनी आपकी निगरानी ज़्यादा सख्त होती जाएगी, सोचें कम होना शुरू हो जाएगी और आपके सोचने के अमल के दौरान वक्फे आना शुरू हो जाएंगे। और फिर उन वक्फों के दरमियान आपके अंदर एक सुकून की लहरें फूटेंगी, एक सुकूत और एक सुकून, कामनेस, पीस का आपको तजर्बा होगा, बड़ा खुशगवार किस्म का। आपको बड़ा ना सुकून महसूस होगा ये जैसे ही ये सोचें पसपा होना शुरू हो जाएंगे। असल में मकसद ये है कि हमने दिमाग को नो माइंड की हालत में लेके आना, कि इसके अंदर कोई सोच ना चल रही हो, बिल्कुल ये नो माइंड की हालत में हो, कोई ख्याल ना इसके अंदर आ रहा, इस हालत में लेके आना। तो उसके सबसे पहला तरीका ये है, इसकी निगरानी शुरू कर देनी, इसके ऊपर फोकस कर लेना आप, बस देखना है इसको, कोई कमेंट नहीं करना। पहला तरीका ये है और ये मशकें आपने रोज़ाना बेस पे करते रहना। ख़ास तौर पे जब रात को बेड के ऊपर बैठें तो आंखें बंद करें 10 मिनट के लिए, सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर फोकस करें और फोकस करें। आप 10-15 मिनट बैठे रहें, जब तक आपका मुकम्मल फोकस होगा आपके दिमाग के अंदर कोई ख्याल नहीं आएगा। आएगा भी तो आप उससे बिल्कुल आगाह होंगे। तो सिर्फ उस ख्याल को देखना है, उसके ऊपर कोई आपने राय कायम नहीं करनी, कोई कमेंट नहीं करना उसको। 10 मिनट के बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि आपके सर के ऊपर से बड़ा बोझ उतर गया, बिल्कुल हल्के फुल्के आप हो जाएंगे। एक दफ़ा आपने वो मुकाम हासिल कर लिया, उस मंजिल को हाथ लगा के वापस आ गए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि असल हजूरी की हालत क्या होती है, उसके अंदर कितना सुकून मिलता है इंसान को। तो फिर आप बार बार उस मंजिल तक जा सकते हैं, उसको बार बार टच कर सकते हैं, उस हालत में बार बार आ सकते हैं। उसका पता चलना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात, एक तो आप कहीं जब फारग हो तो अकेले ये मशक कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, हाथ धो रहे हो, बल्कि इसकी आपको ना मैं एक मिसाल देता हूँ। एक यहूदी था, पॉल शेम उसका नाम था। तो वो रोज़ाना रात को उसकी आदत थी कि जाके दरिया के किनारे पे बैठ जाता और सारी रात उधर बैठा रहता, खामोशी के साथ आंखें बंद करके बैठा रहता और सुबह को वापस आ जाता। रास्ते में एक चौकीदार था, रोज़ाना उसको जाते आते देखता था। उसने अपने तजस्सुस को छुपाया था, लेकिन एक दिन उसके ऊपर काबू ना पा सका और उससे पूछ लिया कि भाई आप रोज़ाना जाते हो, उधर जाके कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हो और सुबह वापस आ जाते। पॉल शेम ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम मेरा पीछा करते हो, रात इतनी गहरी होती है, तुम्हारे कदमों की आवाज़ भी मुझे आती है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? कहने लगा, जी मैं तो इधर चौकीदारी करता हूँ, मेरा मालिक मुझे इसकी इजरत देता है। तो पॉल शेम ने कहा कि हाँ मेरा काम भी चौकीदारी है, मैं अपनी चौकीदारी करता हूँ सारी रात दरिया के किनारे बैठ कर कि मेरे अंदर जो देखने वाला है वो कौन है, वो अपनी निगरानी में करता हूँ। तो उसने पूछा कि आपको इसका अजर कौन देता है? कहते हैं इस काम में इतनी लज्जत है कि जब एक बार बंदा लज्जत हासिल कर लेता है तो फिर उसका बार बार ये काम करने को दिल करता है। हजूरी की हालत की जो लज्जत है वो जब हासिल हो जाती है तो फिर वो बार बार वो काम करता है। एक अल्लाह के बंदे लिखते हैं कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब शहर लज्जत आशनाई। इतनी लज्जत है कि वो दुनिया से बेगाना हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपने काम करना है बड़े फोकस के साथ करना है। फ़र्ज़ करें हाथ धो रहे हैं तो पानी की ठंडक को महसूस करें, साबुन की खुशबू को महसूस करें, मुकम्मल हाज़िर दिमागी के साथ जो भी काम करना है हाज़िर रहते हुए करना। जहाँ पर आपने जिस्मानी तौर पे हाज़िर हों वहाँ मेंटली भी हाज़िर रहना है। ये काम आप चलते हुए अपने हर कदम से बाखबर रहना है, खाना खाते हर लुक़मे से बाखबर रहना है, खाने का जायके को महसूस करना है, बच्चे खेल रहे हैं उसको बड़े गौर से देखना है और उसको एंजॉय करना है। तो ये इस तरह करने से जब तक आपका फोकस कायम रहेगा तब तक आपके अंदर दिमागी सोचें नहीं आएंगी। जब तक आप निगरानी करते रहेंगे आपके अंदर दिमागी सोचें नहीं आएंगी। ये दो तरीके मैंने आपको बताए। ये बच्चे देखें आपने, छोटे बच्चे, इनको कभी देखा है ये कितनी इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी? उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर दिमागी शोर नहीं है, हमारी तरह सही इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, फितरत की हालत में होते हैं।
کہتے ہیں نا بچے جو ہے فطرت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، یہ فطری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اس مقام پہ آنا ہے۔ بچہ قدرتی اللہ کا فقیر ہوتا ہے، اللہ کا درویش ہوتا ہے، اور جو فقیر ہیں وہ محنت کر کے اس مقام پر آتے ہیں، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی بچوں کو۔ تھوڑی سی لڑائی ہوئی اس کے بعد پھر وہ کٹھے کھیل رہے ہیں، اپنے دل کے اندر بار بار ان سوچوں کو نہیں جنم دیتے کہ جی اس نے مجھے مارا تھا، میں نے اس سے بولنا نہیں ہے۔ وہ یہ چیزیں ان کے دماغ میں آتی نہیں ہیں، سوچے نہیں آتی۔ تو ہمیں تو کوئی سخت لفظ بول دے تو ہم اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، دماغ میں وہ چیز سٹور ہو جاتی ہے، وہ جاتی نہیں ہے، تو پھر اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے ہم میں اور بچوں میں فرق، جو ایک اللہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک اللہ کو نہیں پہچان سکتا جب تک بچہ نہ بن جائے۔ تو ہم نے اپنے دماغی شور کو روکنا ہے اور بچے کی طرح زندگی پہ آنا ہے، دماغی لیول کو بچے کے طور پر لے کے آنا ہے، جس طرح کا بچے کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر دماغی شور نہ ہو۔ جو کام بھی بچہ کرتا ہے پورے فوکس کے ساتھ کرتا ہے، کھیل کو پورا انجوائے کرتا ہے، اس کو وہ ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنی لائف کے اندر جتنے بھی کام ہیں ان کو مکمل فوکس کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے حضوری کا جو سرور ہے، اس کی جو سکون ہے، سکوت ہے، پیس ہے، کامنس ہے، وہ آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور گہری ہوتی جائے گی۔ جیسے جیسے آپ اس کی مشق کرتے رہیں گے آپ کے اندر سکون گہرا ہوتا جائے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے خطرناک قسم کے ایڈونچر کرتے ہیں، جیسے بل رائڈنگ، کار ریسنگ، یہ ماؤنٹین کے اوپر چڑھنے والے کلائمبر جو ہوتے ہیں، یہ اتنے خطرناک قسم کے ایڈونچر ہیں کہ اس میں بندے کی جان جاتی ہے۔ تو یہ بار بار لوگ کیوں کرتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ ان کو سرور ملتا ہے۔ کس چیز کا؟ حضوری کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ ادھر بیٹھا میں سوچوں میں جا سکتا ہوں، کبھی ماضی میں چلا گیا، کبھی مستقبل میں چلا گیا، لیکن جب میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہوں گا تو مجھے پتا ہے تھوڑا سا پاؤں پھسلا تو نیچے، تو میرا دماغ جائے گا کہیں سوچوں میں؟ کبھی نہیں جائے گا۔ جب تک پہاڑ کے اوپر چڑھ جانا ہے، نیچے آ جانا ہے، دماغ ایک لمحے کے لیے بھی سوچوں میں نہیں جائے گا، مکمل حالت حضوری میں رہے گا۔ اس حالت حضوری میں رہنے سے اتنا سرور ملتا ہے کہ وہ بندے بار بار یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو وہ سرور لینے کے لیے پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، آپ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر یہ سرور حاصل کر سکتے ہیں۔ دکھ پریشانیاں آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جب سوچیں ختم ہو گئی تو پریشانیاں ختم۔ پریشانیاں، دکھ، یہ سب نام ہے انسانی سوچوں کا۔ دماغ کے اندر صرف ایک سوچ ہوتی ہے، وہی پریشان کرتی ہے۔ تو جب سوچ ہی نہیں آئے گی تو پریشانی کس چیز کی؟ یہ جانور ہیں، سارے فطری حالت میں ہیں۔ کبھی کسی بلی کو دیکھا ہو آپ نے، بڑے غصے سے چلا رہی ہو، یا وہ کسی سے انتقام کی آگ میں جل رہی ہو، یا کوئی جانور ایسا، کوئی کتا، کوئی بھینس، کوئی گائے، بکری، اس کو دیکھا ہو آپ نے کہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہو، ماضی کی سوچوں میں گم ہو، مستقبل کے خیالات کو پال رہا ہو۔ وہ اپنا لائف کو فوکس کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس جگہ پہ ہوتے ہیں ان کا دماغ اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ درویش لوگ کہتے ہیں جہاں ہو وہیں رہو، یعنی جہاں آپ کا جسم ہو آپ کا دماغ اسی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے حضوری کی حالت، بڑی بابرکت حالت ہے، اس کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو جتنا لمبا کرتے جائیں گے اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جھیل کے اوپر جو موجیں اٹھتی ہیں وہ تھمنا شروع ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ جھیل بالکل پرسکون ہو جائے گی، پھر آپ اس کے اندر سے حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب جھیل پرسکون ہوگی تو پھر اس کے اندر سے چاند کا عکس نظر آ جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کا دماغی شور بالکل تھم جائے گا تو پھر آپ کو اللہ کا نور نظر آ جائے گا، آپ کے شعور کا مقام روح کے اوپر منتقل ہو جائے گا۔ پھر آپ کی زندگی ایک دھن کی طرح ہوگی، ہر وقت پرکیف، پرسکون اور سرور میں گزرے گی۔ پھر دکھ پریشانیاں قریب بھی نہیں پھٹیں گی۔ یہ انسانی سوچیں ہی ہیں جو سب سے زیادہ انسان کا وقت ضائع کرتی ہیں، سب سے زیادہ انسان کو پریشان رکھتی ہیں، دکھوں میں مبتلا رکھتی ہیں۔ یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتائے، اس کے اوپر عمل کر لیں تو پھر ان سوچوں سے آپ کی نجات مل جائے گی۔ تو سمجھو پریشانیوں، دکھوں سے بھی آپ کی نجات ملے گی۔ یہی کام آپ نماز پڑھتے بھی کر سکتے ہیں، پورے فوکس کے ساتھ، پوری حضوری کی حالت میں رہتے ہوئے جب نماز پڑھیں گے تو پھر الگ ہی سرور ہوگا نماز کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فوکس آپ کا ادھر ہو۔
کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سامنے ہے اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ فوکس کر لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں فوکس جب کریں گے تو حضوری کی حالت ہوگی۔ اسی حالت کو احسان کہا جاتا ہے، مقام احسان۔ یہ میرے چینل کا نام بھی ہے، منازل احسان۔ یہ احسان حالت حضوری ہے۔ یہ حالت حضوری خالص اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب بندہ اور اللہ ایک مقام پر ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں، اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ یہاں حاضر ناظر ہے۔ اگر میں مینٹلی طور پر کہیں اور چلا جاؤں گا ماضی میں تو میں اللہ سے اتنا دور ہو جاؤں گا، اگر مستقبل میں چلا جاؤں گا تب بھی اللہ سے دور ہو جاؤں گا۔ جب مینٹلی ادھر پریزنٹ ہوں گا تو میں اور اللہ ایک مقام پر ہوں، اسے حضوری کی حالت کہتے ہیں۔ تو جب دونوں اکٹھے ہوں گے پھر ملاقات بھی تو ہو جائے گی نا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافل۔ سانو مرشد نے فرمایا، سنیا سخن گئیاں کو لکھی ایسا چت مولا وال لایا، یعنی کہ اپنا فوکس اللہ کی طرف کر دیا۔ ایک لمحہ بھی اگر غفلت میں گزرا تو وہ کافر ہے۔ تو یہ غفلت جو ہے وہ کیا ہے کہ جب مقام حضوری جو ہے، حضوری کی حالت غائب ہو جائے تو اس کو غفلت کہتے ہیں۔ حضوری کی حالت عین بیداری کی حالت ہے، اور غفلت کی حالت دماغی شور ہے، مستقبل میں چلا گئے، ماضی میں چلے گئے، تو یہ غفلت کی حالت ہے۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کفر ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا اس نے۔ اللہ حاضر ناظر ہے اور میں ماضی میں چلا گیا تو میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، اللہ کا انکار کر دیا۔ یہ بزرگوں کے کلام بڑے گہرے ہوتے ہیں، بڑی گہرائی میں جا کے ان کی سمجھ آتی ہے۔ ایک اور بزرگ ہے مولانا روم، فرماتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، یعنی کہ جو صوفی ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ ابن الوقت ہوتا ہے، موجودہ لمحے کا بیٹا ہوتا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے حال، وہ اسی میں رہتا ہے، کبھی ماضی میں نہیں جاتا، کبھی مستقبل میں نہیں جاتا، حالت حضوری میں رہتا ہے۔ پھر ایک بزرگ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ماضی کو بھول جاؤ، مستقبل کو اللہ کے حوالے کرو اور حال میں رہو۔ یہ ساری تعلیمات اسلام کی، قرآن، حدیث، بزرگان دین، یہ سب اسی لیے، سب کا جو مین آئیڈیا ہے وہ ہے حالت حضوری۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے پوچھا جی ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے اس کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر تیسرا جو سوال ہے وہ ہے، اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کے بارے میں پوچھا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے وہ فرمایا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسے کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نچوڑ ہے اسلام کا۔ اصل جو مقصد ہے وہ مقام احسان کا حصول ہے۔ جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا بندہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری عبادات کی بنیاد یہی ہے، جس کو مقام احسان حاصل نہیں نا، حضوری کی حالت حاصل نہیں جس بندے کو، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا ایسے نمازی ہیں کہ ان کی نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ ایک بندہ نماز نیند لیتا ہے، اس کے بعد اس کا دماغ چلا گیا ماضی میں یا مستقبل میں، تو ایسی نماز تو پھر منہ پہ اوپر بجنی ہے نا۔ نماز تو وہی ہے جو حالت حضوری میں رہتے ہوئے پڑھی جائے۔ پھر وہ نماز ہوتی ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، ان کو پھر اللہ کا دیدار ہوتا ہے نماز کے اندر، مومنوں کی معراج ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر حضوری کی حالت نہیں آئے گی آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی حالت ہے کہ آپ دکھوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ بندے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہے وہ دماغ ہے۔ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ دماغ ہے، اور روحانی بیداری کی جو چابی ہے وہ ہے حضوری کی حالت۔ تو اب آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی اس چیز کی۔ آپ اس کی مشق کرتے رہیں، اپنے دماغ پہ اوپر فوکس کریں، اپنے جو اعمال ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، دماغ کو بار بار روکیں۔ ماضی میں جاتا ہے تو اس کو فوری پکڑ کے لائیں، بھئی ادھر، مستقبل میں جاتا ہے فوری پکڑ کے لائیں، بھئی ادھر، اس کو مجبوراً حضوری کی حالت میں رکھیں دماغ کو، تو پھر آپ حضوری کی حالت سے واقف ہوں گے، آپ کے اندر سرور ہوگا، سکون ہوگا، سکوت ہوگا۔ پھر آپ اپنی زندگی کو بچوں کی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، جس طرح بچے اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی پریشانیاں کوئی نہیں، اور اس حالت میں آپ چلتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا، جدھر دیکھیں گے آپ کو اللہ نظر آئے گا۔